Un saludo a cada uno de ustedes en esta mañana. Nos encontramos nuevamente desde aquí de casa, de las oficinas del Ministerio Visión Celestial, y les mandamos un saludo a los pastores, amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Greetings to everybody who follows us on social media, different pastors and different time zones. And we just want to say thank you for following us today. Quiero saludar a un primo I also want to send greetings to one of my cousins. y el día de ayer hablábamos Yesterday we were talking, y me dice, primo, yo tengo un problema muy grande. and he says, "Cousin, I got a big problem. Me quitaron una pierna I had one of my legs amputated, y no puedo ir a la iglesia and as a result of that, I can't walk. y mi único alimento es cada vez que usted comparte en las redes sociales. And honestly, the only way I can actually watch a service is what you share on social media. Y por eso es importante mantenernos conectados And that's also one of the reasons why it's so important to stay connected. para aquellas personas que no pueden. So those people that cannot attend a service, Y el día de ayer le mandé el dinero para comprar una silla de ruedas. and so yesterday, I sent him some finances so he could buy a wheelchair. La silla de ruedas es un tamaño grande porque él es de un buen tamaño It's a larger capacity y wheelchair se le because he's a bigger quebró guy su silla because his other one was broken, y lo mandé de parte de la iglesia. and I sent it on behalf of the church. Pagué con la tarjeta de la iglesia Pero $300 It was about $300 for this wheelchair para que pueda moverse él y movilizarse con esa silla nueva que tiene. so he's able to be mobile and Yo get creo from que somewhere to la somewhere. iglesia debe ser generosa And I think as a church, we should be generous. y cuando hay alguien que por lo menos se conecta por las redes sociales y está en una necesidad como esa, And if somebody there is connecting and they do have a need that we can meet, yo averigüé que todo fuera correcto, I obviously did all the background check, make sure everything was legit. averigüé precios y todo estaba bien. I also did price comparisons, Así que me tomé esa determinación de hacerlo. so I was able to do that. Muy bien. El día de hoy quisiera compartir una palabra que es muy poco entendible para muchas personas, So today I want to share a word that for a lot of people, it's something they're not able to really understand. ¿Sabías, Peter, que la mayoría de la gente que tiene una religión Peter, did you know that a lot of people that have a religion no tienen una relación con Dios? don't necessarily have a direct relationship with God? Porque la religión te hace indiferente. A lot of times religion makes you indifferent. ¿Por qué decimos esto? Why are we doing Porque this? cuando la religión nos enseña a buscar a Dios, Because when religion teaches us about God, vemos a ese ser lejano we see a very distant being. y le llamamos, oh Dios que estás en los cielos. And we say, "Oh, Father, God," or just God, you're in heaven up there. Y no hay esa revelación todavía And you don't really have that divine revelation yet de que la religión no ve a Dios como un padre, because religion doesn't show you God as your father. porque los padres son los sacerdotes o los religiosos, Because the fathers then, they become, like the religious people. pero no llamamos a Dios Padre. But many times we just don't call God Father. Y la razón también tiene que ser porque en el Antiguo Testamento And it's also true because in the Old Testament, nadie llamó Padre a Dios. no one called God Father. ¿Me explico? Llamaron Padre a Abraham They called Father Abraham. y las religiones, los musulmanes, los católicos romanos, And in Islam and in Roman Catholicism, los judíos, the Jewish people, pues no llaman a Dios como Padre. they don't know God as Father. No lo conocen. They don't know Him like that. Y es por eso que en la revelación de hoy, lo que vamos a compartir, That's why the revelation of what we're going to share today, vamos a aprender algo muy especial. we're going to learn something very special. Cómo la iglesia primitiva, How the primitive church, la iglesia cristiana, the Christian church, recibió esta revelación. received this revelation. Que la única manera que Dios podía salvar al hombre That the only way that God could save man es encarnándose en el cuerpo de Jesús. is by literally becoming flesh La as Biblia dice, Jesus. grande es el misterio de la piedad, Because great is the mystery of His holiness, que Dios se reveló en carne. that God revealed Himself in Entonces, flesh.
Jesús So Jesus, dice que el nombre Jesús significa el que salva al pueblo de pecados, the name Jesus, represents he that saves the people from their sin. pero el nombre Cristo es el ungido, el Mesías. But the word Christ literally means Messiah or anointed one. Entonces Jesús es Jesucristo, es el término correcto, That's why the term Jesus Christ is a correct term. y es el que vino He's the one that came como revelación de Dios as a revelation from a God encarnarse en nosotros. to make himself flesh like us. La Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Great is the mystery of his holiness. Dios es revelado en carne. God is revealed in flesh. Entonces, Dios tenía un propósito muy importante So you see, God had a very important purpose, que Él se dio a conocer por medio de Cristo that he made himself known as the Christ, como el Padre. as a father. Entonces, para conocer a Dios So in order to know como God Padre, like a father, tenemos que conocerlo a través de su Hijo. we have to get to know him through his son. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Because he says, I am the way, the truth, and the life, Nadie viene al Padre si no es por mí. and no one comes to the Father No except through me. importa todas las religiones que hayan Regardless of all the y religions todas that las creencias que existan, and all the belief systems, nadie puede llegar a Dios Padre that no one can come to God the si no es a Father través de Jesucristo su Hijo. except through Christ his Son. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la paternidad de Dios. So today we have to deal with the paternity of ¿Cómo God. llegamos a ser hijos de Dios? How can we become children of God? Somos creación de Dios. We are his creation. Muchos tienen religión, Many people have religion, pero no son hijos de Dios. but they're not sons of God. La religión no hace hijos. You see, religion doesn't make you a son of La God. religión hace religiosos. Religion makes religious people. ¿Me explico? That makes sense. Entonces, para muchos les cuesta entender So it's hard for a lot of people to understand this. que Dios tiene que formarse en nosotros a través de su Hijo, That God has to form himself in us through his Son. porque para que nosotros tengamos vida eterna So for us to have eternal life y una relación con Dios Padre, and a relationship with God the Father, necesitamos la obra de Cristo. we need the work of Christ in us. Cristo es la palabra de Dios encarnada, You see, Christ is the Word of God made flesh. ¿ok? Pero la palabra es necesaria But the Word is necessary porque lo que se encarnó de Dios fue la palabra de Él. because that which was made flesh of God was His Word. Cuando Dios dijo hagamos, When God in the beginning said, let hagamos la creación, us make creation, y cuando Él llamó cada cosa por su nombre, and He called everything by its name, y todas esas cosas vinieron a la existencia, and then everything came into existence. todas vinieron por Cristo, All of it came through Christ porque Cristo es su palabra. because Christ is His Word. Lo que sale de Dios es su palabra. What comes from God is the Word. Lo que se encarnó en el vientre de María That which was made flesh in the womb of Mary fue la palabra de Dios. was the Word of God. Cuando el ángel le dice, María ha sido favorecida entre todas las mujeres, When the angel says, you have been favored among all women, vas a tener un hijo you will have a y le vas a son, poner por nombre Jesús, and you will name him Jesus, porque él salvará al pueblo de sus pecados. because he will save the people from their sin. Pero María le dijo, pero ¿cómo va a ser eso si yo no he estado con ningún varón, yo no tengo nada que ver con ninguna relación? But Mary said, I don't have any relationship here for me to have a son like that. I haven't had those relations. ¿Cómo puede ser eso? How is it that I can have a Pero son? cuando ella oyó la voz de Dios a través del ángel, But she heard the word of God through cuando la the angel. entendió, She understood it. cuando la creyó, She believed it. la palabra That literal word se encarnó en ella. was made flesh in her. Y lo que trajo a la existencia a Cristo fue la palabra encarnada en un vientre. And then what literally brought that was the womb of Christ. Christ was Entonces- born through that womb. Lo que se encarnó de Dios fue ¿qué? So that which was made flesh of God is what? La palabra. The word. Entonces, la palabra es la que trae toda la existencia. So the word is that which brings everything into existence. Cuando Dios creó al hombre, So when God made man, le dijo, hagamos al hombre. he said, let us make man. La palabra hagamos está en plural, You notice that is a plural form in Genesis. o sea que está hablando más de una persona. So we're seeing more than one person. Entonces él dijo, hagamos al hombre. Let us make man. Está hablando
con el Espíritu Santo, talking, in concept que with es the Holy su Spirit, poder creativo, His creative power, y está hablando de su propia palabra, and His direct word, que es lo que trae las cosas a la existencia. which literally brings things into existence. La palabra hace que las cosas vengan a la Because existencia the word literally brings things y into el existence, Espíritu le da vida a and the para Spirit que las cosas gives it life. tengan vida. ¿Me están siguiendo? You follow me? Entonces, es importante entender So we have to understand que this. para ser hijo de Dios To be a son of God, tiene que haber un proceso muy diferente a lo que es la religión. it's a different process than religion. La religión te dice, bueno, guarde los sacramentos, Religion will say, keep the sacraments, siga las indulgencias, follow the haga indulgences, todos la tradición de lo que la religión hace follow all of the religious traditions, y tú eres de la religión. and then you are of religion. Pero hay algo que Jesús dice muy diferente. But you see, Jesus is something very different. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, The Bible says, to all that received les him, dio el derecho de ser hijos de Dios, to them he gave the power to become the sons of God, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, which does not come from flesh or from anything or even the will of man, sino de Dios. but directly from God. El hombre viene a la existencia por la palabra, You see, man comes into existence by the word. porque cuando nosotros oímos y entendemos y creemos Because when we hear, we believe que Jesucristo es la palabra de Dios que vino a darnos vida, that Christ is the word that literally came to give us life. y cuando la oímos, la entendemos y la creemos, When we hear it, we understand it, we y believe la it, obedecemos, and we obey it, y nosotros tomamos los pasos que son requeridos, we take those required steps. llegamos a ser hijos de Dios. We become literal sons of La God. palabra es lo primero que nosotros oímos. The word is the first thing that we hear. Dice la Biblia, porque somos renacidos de una simiente incorruptible, Because we are born again through an incorruptible seed. que es la palabra de Dios, That is the word of God. que vive y permanece para siempre. That lives and will be Entonces la forever. palabra nos trae la existencia en el mundo espiritual. So the word gives us existence in that spiritual realm. Cuando nosotros recibimos a Cristo, When we receive Christ, la Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo when we receive Christ, y nosotros obedecemos su the palabra, Bible says if we follow his word, dice la Biblia que creyere y fuere bautizado, este será salvo. he that believes and is baptized, he shall be saved. Entonces ahí comienza el proceso de llegar a ser hijos de Dios. Here that process begins. Tenemos que nacer de nuevo. Gotta be born again. La Biblia dice que el que no naciere de nuevo He that is not born again no puede entrar en el reino de Dios. cannot enter into the kingdom of God. Y cuando Nicodemo le hizo esa pregunta a Jesús, So when Nicodemus asked Jesus, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? how is it that a man can be born again? I'm ¿Acaso old. se puede meter en el vientre de la madre y volver a nacer? Can he go back into his mother's womb and be born again? Y Jesús le dijo, And Jesus told him, lo que es nacido de la carne, that which is born of the flesh carne es, is flesh. pero lo que es nacido del espíritu, But of the spirit espíritu es. is spirit. Es necesario nacer de nuevo. It is necessary to be born. Ahora, la carne no nace de nuevo porque ya está presente. You see, the flesh can't be born again because it's already flesh. It's here. Su alma no nace de nuevo porque ya está presente. Your soul isn't born again because it already exists. It's pre-existent here. Pero lo que viene muerto es su espíritu. But what is that? That's your spirit. Porque por el pecado de Adán y Eva, Because the sin of Adam and Eve, atención por favor, listen el to this. pecado de Adán y Eva, The sin of Adam and Eve hubo una sentencia de muerte espiritual en el ser humano. was a spiritual death sentence to all of humanity. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. The day that you eat of this plant, this tree, you will Entonces, surely die. El hombre desobedeció y se rompió la relación con Dios. You see, man disobeyed that, and the relationship with God was Fue echado del paraíso he was kicked out of e paradise, incomunicado con Dios. excommunicado. Pero la Biblia dice, But the Bible says, mas Dios muestra su amor para con nosotros, but God shows His love for us. en que siendo pecadores, That us, Cristo yet muere por sinners, nosotros. Christ dies
¿Por qué for us. murió Cristo? Why did Christ die? Para pagar la deuda nuestra To pay our debt. y tomar el lugar de que nosotros hubiéramos permanecido en muerte. And so that we would have Él been nos dio dead, vida. he gave us life. La Biblia dice que Él nos dio vida aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. You know, he gave us life even though we were in our delights and our Y sin. es tan impresionante entender todo esto, It's impressive to understand that. porque cuando nosotros obedecemos y recibimos la palabra que es Cristo, Because when we understand and we obey the word which is from Christ, el siguiente paso es que el Señor imparte su espíritu a nuestro espíritu. the next step is God putting his spirit in us. El espíritu no muere. You see, that spirit, it doesn't die. El que muere That dies es el ser humano, is a human being. pero como nuestro espíritu estaba muerto por causa del pecado, But since our spirit was dead because of sin, la Biblia dice que Dios nos dio vida aún estando muertos the Bible says that God gave us life en even being nuestros dead, delitos y pecados. in our delights and even our Entonces, cuando sin. Él nos da vida, When he gives us life, la vida está en el espíritu, life is in the spirit, en el soplo, in that breath, en el aliento que sale de Dios. in that breath of God. Entonces, de esa manera, In that way, nosotros llegamos a ser hijos. we become children. No porque hayas nacido en una religión, And it's not because you were born in a no porque religion. tus padres te dijeron, esta es la religión y tú te tienes que quedar aquí toda la vida y aquí se tiene que morir, porque si yo soy de esta religión, usted también tiene que ser de esta Because many religión. parents say, well, you were born in this religion, you will remain in this religion, because I was born in this religion, you will remain in it forever. La pregunta es, Then the question I have to ask you is this. pues, ¿vas a obedecer a tus padres terrenales You're going to obey your terrestrial parents, o vas a tomar la decisión de lo que la Biblia dice? or will you make a decision and follow the word of God? ¿Quién te hace hijo de Dios? What makes you a child of God? Tus padres te dieron lo físico, lo carnal, You know, your parents gave you an existence, a physical, pero Dios quiere tener una relación espiritual contigo. but see, God wants a spiritual, Porque Dios no habla a la carne ni a tu alma. because he doesn't speak to your flesh or your Dios soul. te habla a tu espíritu. He speaks to your spirit. Porque el espíritu es el que tiene vida. Spirit has Tu life, espíritu es el que va a heredar el reino de Dios. and it'll inherit the kingdom of God. Aunque tu cuerpo y tu alma sean recobrados y tengan en la resurrección vuelvan a cobrar esa vida. You know, and your body, your soul, you know, we see it have a new life later. Pero lo que les voy a hablar en esta hora, What I want to share with you today is this. quiero hablarles cómo tener una relación paternal con Dios. Is how do I have that father relationship with God? Que es lo más impresionante. How can we view God as our Cuando una father? persona viene a mí para decirme, pastor, ore por mí, So many times a person will come up to me and say, Pastor, pray for me. tengo un problema de salud, I got a health problem. tengo un cáncer terminal, I have a terminal cancer. o tengo esta situación de vida o muerte, I have a situation of life or death. yo les pregunto, I ask them, si mueres hoy, ¿qué seguridad tiene de entrar al reino de Dios? if you die today, what assurance do you have you're going into the kingdom No, of God? ninguna. Well, actually, I don't have one. Le dije, ¿cómo puede Dios doblegarse ante tu petición si no hay ninguna relación contigo? Then how is it that you expect God to answer a petition from you if you don't even have a direct relationship with Tú no God? tienes una relación espiritual con Dios, ¿cómo Dios puede tomar los derechos de tu vida? If you don't have a relationship with God, how can He take the rights even in your life? Ya dejé de orar por toda la gente. And then you stop praying for just everybody. ¿Por qué? Porque eso no va a funcionar. Because guys, that doesn't work. Tú quieres el beneficio de Dios, pero no quieres el sometimiento a Él. You want the benefit of God without having to submit to God. Primero le digo, mira, primero para que Dios pueda operar en ti, So that God can operate in you, tienes que llegar a ser un hijo de Él. you got to be one of His sons. Entregarle su espíritu, su alma, su cuerpo. Spirit, soul, body given to Him. Pedirle a Él que anote su nombre en el libro de la vida. You ask Him to write your name in the book of Que life. tú te unes al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. That you unite to the body of Christ, which is the Que church. se bautiza y participa de las ordenanzas que es el bautismo y la Santa Cena. You know, to get baptized and to take part in communion and Y que baptism. entra en una relación espiritual con Él. And you have a direct, real spiritual Y que le relationship. pida al with Him. Espíritu Santo que le dé vida a su espíritu You ask the Spirit, the Holy Spirit, to give life to your spirit para que tu espíritu tenga vida eterna so that you can have eternal life. y que su alma pueda ser sanada de las heridas, de todos los problemas emocionales que ha vivido, And that your soul can be healed of all those emotional issues you keep que carrying. tu cuerpo se libere del pecado. And that your body be set free. Por eso el from sin. apóstol Pablo decía, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, That's why the Apostle Paul said, now that I have been set free from sin,
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, being then a servant unto God, tenéis por fruto la santificación your fruit then is y sanctification, como fin but in the end, la vida eterna. eternal life. Yo creo que no hay otra manera de explicarlo mejor que esta manera. I don't think there's a better way to explain it than that. Entonces, en 1 Corintios 6:18, So in 2 Corinthians el 6:18, Señor dice a través del apóstol Pablo, the Lord says to the Apostle Paul, y seré para vosotros por Padre. and I will be with you all a father. Esto no lo dijo en el Antiguo Testamento. You didn't see that in the Old Testament. Esto lo dijo a nosotros. He said that to us. Y seré para vosotros por Padre, And he will be to you a father, porque los de las religiones tienen al Padre Abraham, because in religion they have Father Abraham. pero nosotros no tenemos Padre. But we don't have a father. Éramos We were huerfanitos. orphans, the Gentiles. ¿Me explico? Makes sense? Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. And ye will be sons and daughters, the Almighty Lord says. Qué tremenda palabra. What a beautiful word. Entonces, ¿qué dice la palabra? So what does the word say? La paternidad de Dios se refiere a la relación de un padre amoroso y protector que los creyentes pueden tener con él. The paternity of God refers to a relationship between a loving father who protects those believers who are there with him. A través de la fe en Jesucristo, This is through faith in Jesus Christ. este concepto implica que Dios no es solo el creador del universo, So this means that God is not just the creator of the sino universe, también un padre que cuida, que guía, que ofrece amor y seguridad a sus hijos. but also a father who takes care of, guides, and offers love and security to his children. Entiéndame, Understand this. uno cuida a sus hijos porque uno los engendró, los trajo a la existencia. You take care of your kids because you brought them into existence. Pero no porque haya nacido en una religión el Señor tiene un compromiso con ustedes. But just because you're part of a religion doesn't mean God Tienes is que ser hijo you. espiritual de Él. You gotta be his spiritual. Tienes que tener su espíritu de You Él. gotta have his spirit in Y you. mucha gente no agarra la onda. Many people don't get that. Porque la Biblia dice que lo que es nacido de carne, carne es. Because that which is born of flesh, La Biblia dice que el hombre carnal no discierne las cosas que son del espíritu. a person living in the flesh does not understand Ellos things no of the spirit. entienden lo espiritual. They don't get the spiritual No les stuff. cae el 20 por ningún lado. They don't feel the weight in any capacity. Tienes que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. You have to be born again, he said to Nicodemus. ¿Pero cómo? How? Nicodemo era un religioso, He was a religious leader. era un líder religioso con tanta capacidad, He was very intelligent. pero no entendía esto. But he didn't understand this. Que el hombre tiene que ser espiritual, Man has to be spiritual porque Dios es espíritu. because God is spirit. Que se haya humanado en Cristo no quiere decir que tiene un cuerpo humano. Just because he was born, in a human body doesn't mean that he isn't the Que tú Christ. te pongas un traje ahorita para Halloween, If you put something on, for Halloween, like costume, no es ese personaje, you are not that person you're dressing up as. nomás está fingiendo ser. You're just pretending to be that. Ahora, para corregir esto, nosotros no tenemos nada que ver con Halloween. Now, to correct, to give full Una disclosure, we're not celebrating Halloween. Una persona que ha nacido en el Espíritu de Dios A person who is born in the Spirit of God no tiene nada que ver con esa fiesta pagana. has nothing to do with that pagan Ay, festival. pastor, pero es que a mí me gustan los dulcecitos. Pastor, I like candy. Pues la manera en que el enemigo te engaña. That's the way the enemy Ese es el atractivo para atraerte. makes it attractive. Ah, no, yo cuando tenga mis niños sí voy a celebrar Halloween, pero cuando ya crezcan ya no voy a celebrar Halloween. Oh, well, Pastor, when my kids are little, I'm going to celebrate Halloween, but when they get big, we're not going to celebrate it anymore. Hermano, nosotros no celebramos Halloween Brother, we don't celebrate Halloween porque es un culto a las brujas y al gobierno de las tinieblas. because it's actually a service to witches and to the occult. Así que It's yo a no, window into all of that. aquí nunca damos dulces nosotros en nuestra casa. We don't give candies at our home. Le damos una Biblia o le damos algo más. Might give them a Bible or something La else. gente no va a querer recibir un Nuevo Testamento o algo así, porque no viene. I don't think they want to get a little copy of the New Testament with Proverbs and Psalms. That may be why they don't knock on the door. Ahora es interesante entender esto. So it's important to understand Que this. la paternidad de Dios se refiere a la relación de un padre amoroso y protector que los creyentes pueden tener con Él. Because the paternity of God refers to a direct relationship of a loving father protecting those he created with him. A través de la fe en Jesucristo. But that's only through faith in Christ. Este concepto implica que Dios no es solo el creador del universo, sino también es un padre que cuida, que guía,
ofrece amor, seguridad a sus hijos. So this means that God isn't just a creator of the universe, but He's also a Father who takes care of, guides, and offers love and security to His children. Amén. Amen. La revelación de Dios como Padre es fundamental en el Nuevo Testamento. You see, that revelation of God as a Father is fundamental in the New Testament. Considera que ser adoptados en la familia de Dios a través de la gracia y la fe sana aspecto de la identidad y autoestima de una persona. You see, it's considered to be adopted in the family of God through grace, through faith, and the healing aspects of that identity and self-esteem in an individual. Satanás odia Satan hates cuando tú dices que tú eres hijo de Dios. when you claim and say you are a son of God. Yo nací de nuevo. I was born again. El Espíritu de Dios vive en mí. The Spirit of God lives in me. Yo no quiero nada contigo. I don't want anything to do with you. Por eso Él te va a poner toda la presión que puede All the pressure he can para ver si te puede convencer de que no te salgas de donde lo tenía. to see if he can get out of where you Porque are. lo único que te libera del infierno y de las tinieblas Because the only thing that can take you out of that darkness and hell es el nacer del Espíritu de Dios. is to be born of the Spirit. Porque todos los que tienen el Espíritu de Dios tienen vida eterna. Because all of us who are born of the Spirit of God have eternal life. Amén. Amen. Entonces, la revelación de Dios como Padre es fundamental. So that's a fundamental thing to see God revealed as Father. Porque te considera que usted fue adoptado hijo de Dios. Because you were now adopted as Y a ahora- son of God. Tú tienes los beneficios de un hijo. So now you have the direct benefits of a direct son. Entiendan esto, por favor. So do you understand this? Dios no va a compartir el reino de Él con un esclavo. God isn't sharing his kingdom with a slave. Dios no va a compartir su reino con un siervo nomás. He's not sharing his kingdom with a servant. Cualquier rey o cualquier presidente puede ser siervo de Dios y no necesariamente entrar al reino de Dios. Any king or any president can be, a servant of God, but not necessarily a son. ¿Sí entendieron? Does that make sense, guys? Los hijos de Dios The children of God tienen al Espíritu de Dios viviendo en ellos. have the Holy Spirit living in them. Por eso no se exige a un gobernador o un presidente, a un rey, That's why they don't require a governor or a president or a king que sean hijos y que nazcan de nuevo. to be children to be born again. El faraón era siervo de Dios, Pharaoh was a servant of God, pero no era hijo. but he was not a child of Entonces- God. La salvación y el reino de Dios So salvation and the kingdom of God no se le da a un esclavo, isn't given to a slave, no se le da a un siervo, isn't given to a servant, ni se le da a un amigo. and it's not given to a friend. Yo tengo un tesoro, I have a treasure. tengo un negocio, Let's say I have a business, pero mis amigos no tienen derechos no tienen derecho a él. but my friends don't have any rights. Aunque eres Business. mi mejor amigo, Even if you're my best friend, a un Calvin que es mi mejor amigo, even Calvin is like my best friend here, pero él no tiene ese derecho de entrar al negocio but he doesn't have a key to the business porque no es hijo because he's carnal. not my son. En cambio, este que está aquí But this guy here next to me, se cree con todos los derechos. he believes he has every right. Él piensa que él es dueño de todo lo que está ahí, He owns everything. He feels he owns everything que porque él es hijo. because he's a son. En el reino de Dios, What you need to understand is in the el kingdom reino of de God, Dios solamente son para sus hijos. the kingdom of God is Él no for God's children. compartir su reino con nadie más. He's not sharing his kingdom with Y anyone eso es lo else. que la gente no entiende. And that's what people just don't Que understand. los religiosos por eso no pueden entrar al reino de Dios, That's why the religious people can't just enter into the kingdom of God. porque no son hijos. They're not his children. Amén. Amen. La frase completa es, mas a todos los que le recibieron, So the complete phrase is to all those who received him, a los que creen en su nombre, those who believe in his name, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, he gave them rights to be sons of God. en el libro de Juan 1:12. That's in John 1:12. Esta cita significa que aquellos que aceptan y creen en Jesucristo tienen el derecho de convertirse en hijos de Dios. This means that those who accept and believe in Jesus Christ have the rights to be sons of God. Como hijo, As a son, tú tienes todos los derechos. you have all the rights. Un día One day, me enfermé. I got sick Por mucho tiempo yo no tuve aseguranza. and I didn't have health insurance. Y aquí te preguntan cuando vas al hospital, ¿y tienes seguro? And when you get to the hospital, it's like, hey, you got health insurance? No, Oh, no. pues vas a tener que pagar por lo menos tanto de contado y hacer pagos para que lo podamos atender. Well, you're going to have to give me this amount down, and then you're going to be making payments for a bit. Y el dolor era garrafal el que traía. The pain was so intense Y dice que me habían nacido unas bolas como de aire en el riñón that there were some air pockets that have developed,
y estaba Kidneys. en extremo dolor And I was in extreme pain. y me pusieron una medicina. They gave me a medication, $3,000 cobraron por la medicina. $3,000. Todavía me duele el golpe que me di. I still feel it today. Es un golpe mortal. Se lo dan en la bolsa It is a, imagine, it's a double hit. They get you in the pocket y el dolor que trae. and the actual pain you're already in. Finalmente nadie pudo, finalmente ya no pude hacer nada Couldn't do anything else más que venir al Señor. except to say, God, Soy tu hijo. I'm your son. Yo he sido llamado para ser un ministro tuyo. I've been called to be one of your ministers, Lord. Yo no tengo aseguranza. I do not have insurance. Aquí las personas que trabajan para compañías les dan seguro. When you work for a company, a big one, they give you health insurance. Así que yo necesito o me des protección o me sane. God, I need you to give me either insurance or protect me here, Mejor le fue más fácil sanarme. I think it was easier for God to heal me. Pero es impresionante cómo uno tiene que entender But it's important how you have to understand this. que Dios tiene derechos legales como con aquellos que son sus hijos. Because God has those legal rights with those who are Uno His children. puede orar por un amigo, You can pray for a friend, pero Dios tiene un trato especial para con sus hijos. but God has a direct, special treatment for Y His. gracias por ese amén tan entusiasta que And ustedes thank you for that amen, huh? o no entendieron. Or maybe you guys didn't understand that. Amén. Amen. Ahora, la relación a través de Jesucristo. The relationship through Jesus Christ. La relación de paternidad se establece a través de Jesucristo, You see, that paternity relationship is only established through Christ, quien vino a la tierra a llevar las personas a conocer al Padre. who came to the earth to have people to get to know the Yo Father. soy el camino, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida. I am the life. Nadie viene al Padre si no es por mí. No one comes to the Father except through me. Entonces Jesús vino a revelarnos al Padre. So God came to reveal the Father. Jesús vino a revelarnos al Padre. Jesus came to reveal the Father. Tú conoces a Dios como Padre por medio de Jesucristo. You understand God the Father because of Jesus Christ, His Son. Ahora, algo distingue a Dios, que es el amor incondicional. Something distinguishes God more than anything else, and it's unconditional love. A diferencia de los padres terrenales que pueden fallar, It's different than your earthly parents who they can make mistakes. Dios es un Padre que ama y nunca abandona a sus hijos, God is a Father who loves and will never abandon His children, incluso cuando son rebeldes. even when they're rebellious. ¿Hay hijos rebeldes? There are rebellious children. Espero que usted no sea uno de esos, I hope you're not one of them, pero hay hijos rebeldes. but there's rebellious children. No se someten a las autoridades que Dios ha establecido, They don't submit to any authorities that God has put over their hacen su lives. voluntad, Do whatever they want. no aceptan que les llamen la atención. They do not want anybody to call them to attention. Y esos son los hijos. Son hijos, pero son rebeldes. They're children. They're rebellious. Y el Señor tiene que hacer ajustes. And Christ has to make that adjustment. Yo cuando no puedo ya con un hermano, When I can't handle a brother anymore, le digo, Señor, yo no puedo con este más. I say, God, I can't handle this anymore. Aquí te lo entrego. I'm going to give him to you, Lord. Llévalo a Las Vegas, Take him to Vegas, llévalo al desierto, to a literal desert. porque Las Vegas está en el desierto, I don't know if you knew this, but Las Vegas is in a literal desert. ¿ok? Llévalo por donde lo tenga que llevar, Take him wherever you want to take him, porque no acepta guianza, because they do not accept guidance. no acepta dirección, They don't accept direction. no acepta corrección, They don't accept correction. no se somete a la autoridad, They don't submit to authority. trata con el Señor. Work with them, God. Y eso ha sucedido. It's happened. Y tantas veces ha pasado. It's happened a lot. Yo no espero tener que orar de esa manera por usted. I hope not to make that prayer for you. Yo sé que usted dice, sí, pastor, yo me voy a someter de hoy en adelante. You might even be like, oh, yes, Pastor, I'm going to submit from here on out. Levanta el, Salute. saluda y dice, a la orden. At ¿Qué your order. hacer? A la orden quiere decir lo que tú ordenes. That means whatever you need, right? At your order, right? Yo prefiero hacer esto I prefer y no que me lleven al desierto. and not have to run through the desert myself. ¿Están siguiendo? Follow me here. Amén. Ahora, adopción. Adoption. Los creyentes, nosotros, somos adoptados en la familia de Dios. You see, we, the believers, are adopted Tú in the eras- family of God. Tú venías de la religión,
You came from religion. Tú estabas conectado con la religión. That was your thing. You were connected to it. Pero ahora te has conectado en la familia de Dios. But now you're in the family of God. Qué privilegio y qué honor What a privilege. What an honor que tú seas inyectado, for you to be adoptado adopted en la familia de Dios. in the family of God. Yo soy diferente. Different. Es increíble, hermano. It's incredible, brothers. En una charla que tenía ayer con alguien, In a discussion I had with somebody yesterday, yo le decía, I said to them, no logras ubicarte en ningún espacio en su trabajo. you're not able to make any advancement in your job. Hay una maldición que ronda en ustedes There is a curse on your life. y no hay sometimiento And because you don't submit, y no le salen las cosas bien. things never work out for you. Pero los que son hijos de Dios, But those who are children of God, el Señor no los deja pasar por tanta God presión. doesn't make you go through all that. Y es la diferencia, hermano. And honestly, that's the difference, guys. Una persona que vaya a la iglesia o que tenga la creencia que es hijo de Dios o que es creyente, You know, a person who is a believer goes to church, pero si no se somete a la iglesia, no se somete al ministerio, no se somete bajo ningún pastorado, no obedece nada de lo que se predica, but isn't submitted to a pastorship or a church. yo no sé qué puede decir que es, porque ni religioso es, I don't even know what you can call them because they're not even religious in that sense, right? pero no es casualidad But you know, it's not coincidence that things like that can happen que los que son hijos de Dios son prosperados. because the children of God are prospered. Nosotros hemos sido prosperados. We've been very prospered, guys. Yo he sido muy prosperado. I've been very prospered. Peter ha sido prosperado. Peter's been very prospered. Mi hija ha sido prosperada. My daughter, very prospered. Muchos de los hermanos de la iglesia han sido muy bien prosperados. Many brothers in the church, God has prospered them. ¿Por qué? Why? Porque en el momento en que yo me convierto hijo, Because the moment you become a son, a child of God, yo soy partícipe de las riquezas de mi Padre. I'm a participant then in the riches of ¿Acaso the Dios Father. quiere que verte que tienes hambre y que no hay cómo suplirla? Do you think God wants to see you hungry and not have a way to fulfill that? Pero eso es el problema de la gente que no tiene relación, sino que tiene religión. But that's the problem with people that have religion and not relationships. Ahora, cuando tú eres hijo de Dios, When you are a son of God, cuando eres adoptado a la familia, adopted in his family, esto es una fuente de seguridad. this is a security. Conocer a Dios como Padre proporciona una seguridad y una identidad que no depende de las circunstancias terrenales. You see, to know God as Father, it gets you in a proportion of a security. You have an identity, and you no longer depend on your circumstance. Porque Dios es tu proveedor. Because God Porque Él es is tu your Padre. provider. He's your Father. Una de las revelaciones que tuve yo en recién convertido, One of the revelations I had after being converted. primero Dios se reveló a mí. First, God was revealed to me. Yo ya había aceptado a Cristo, ya me había bautizado, Okay, I had already been baptized. I had already accepted que estaba Christ. cumpliendo con lo que el Señor me había pedido. You know, and I was doing the work that God had assigned me to do. Y tuve un sueño que me impactó So muchísimo. I had a dream, and it really impacted me. Miré dos letreros muy grandes en el firmamento You know, I saw these two big letters, you know, in the firmament there in the y sky. que uno decía Cristo viene pronto. One said, Christ is coming soon. Y yo corría desesperado por una iglesia católica And I would run there like a Catholic. predicando porque ya era el último tiempo. I was preaching, hey, you know, my little Catholic Bible. It's Y yo the last recuerdo times. que la Biblia que llevaba era católica, And I remember, I had a Catholic Bible, you know, with the porque Apocrypha. la miré y era católica. I looked at it. It's a Catholic Bible. Pero yo andaba desesperado porque la gente que yo le hablaba venía a un carro y se lo llevaba para el reino de Dios. You know, and I was sitting and talking, and then I saw like this car, and it would be taken into the kingdom of God. Entonces yo dije, Señor, tú me estás llamando a predicar. I said, God, you're calling me to preach. Entiendo esto. I understand Pero that. luego miré otro letrero muy grande But then I saw another big sign, que decía Abba. which said, Abba. Yo no sabía que era Abba. I didn't know what Abba meant. Hasta después yo pude saber qué significaba eso. Until later, I was able to understand what that meant. Es una expresión cariñosa para referirte a Dios, It's a term of endearment in referring para to God referirse a su Padre. as Y our ahorita Father. la vamos a ver. So we're going to look at it. Ahora, la restauración y sanación. You know, restoration and healing. La paternidad de Dios sana las heridas causadas por las
o la figura paternal en la tierra. You see, the paternity of God heals the wounds that we have because we don't have that paternal figure on this earth. Es increíble que recibo llamadas telefónicas. Esta semana estuve ministrando una de ellas, I received a lot of phone calls. One of them I was ministering here. no de acá de Estados Unidos, sino de fuera. It was from outside the U.S. Y la persona me contaba la situación que estaba viviendo actualmente. And so they were telling me what they were going through. Y me decía, es que mi situación está arruinada. And I said, my situation, it's ruined. Los problemas que tengo son garrafales. The problems I have No are too tengo much. paz, I have tengo no peace. una desesperación, una I'm angustia. desperate. I'm in anguish. ¿Qué fue lo que pasó contigo? What happened? Me dijo, fui abusada por mi padre. I was abused by my father. Desde entonces lo odio, Since that moment, lo I hate aborrezco. him. I despise him. Le dije hasta que usted no resuelva I said, until ese you resentimiento resolve que tiene contra tu padre the resentment you have against your y lo father, puedas perdonar you're able to forgive, y sacar esa amargura dentro de ti, get rid of that bitterness. no vas a sanar. You won't. Y esa llamada como otra surge continuo. And I get calls like that all the time. Y me dijo, me volvió a mandar otro mensaje. And I got another message. Gracias, pastor. Thank you, Pastor. Ya lo hice. I did that. Siento una paz tremenda. I finally feel peace. Pues ahora vaya tu pastor. Go to your pastor. Cuéntale lo que pasó. Tell him what happened. Pídale que ore por ti. Ask him to pray for Yo no lo puedo hacer de acá. you. I can't do that from here. Porque nuestros padres nos pueden herir Because your Con- parents can hurt you. con rechazarnos, Your parents can reject you. maltratarnos emocionalmente, físicamente, Can mistreat you emotionally, sexualmente. physically, even sexually. Un padre puede causarte un dolor profundo You know, a father can cause a very deep wound. al in no you. planear su embarazo You know, let's say the o you being born wasn't o el planned, abandonarte como hijo o hija, or they abandon you once el you are dejarte a born la deriva. and just leave you out. Es triste. And it's sad. Otro caso que escucho y me da mucho dolor Another case I heard, it gives me a lot of pain. es escuchar cuando dicen esto. Listen when they say this. Yo nací producto de una violación I was born as a product from a rape. y mi madre por su propio primo hermano And my mother, through his own, cousin here, la violó y yo soy producto de esa relación. raped her, and now I'm a product of that. Me tiraron a la So- calle, me desampararon They kicked me out of the house, disowned me, y alguna familia me adoptó, and some family was nice enough to adopt me. pero no sabe cómo me ha ido en la vida, But you have no idea how my life. cómo he pasado tanto dolor y tanto sufrimiento, la gente me rechaza, I've gone through so much pain. People reject mi me. familia los conocí pero no me aceptaron, You know, I met my family, but they rejected me. sufro problemas de salud, I have health problems. es un desastre en mi vida, It's a disaster, guys. porque los padres, que son las personas Those are parents or the people que Dios escogió para que reciban ese feto are the ones that God y le, just received that y le fetus transmitan amor, to transmit love, compasión, cariño, passion, love, seguridad, security, protección, protection no están ahí. there. Y te desbaratan en la vida porque te descontrolan, And they destroy you in life porque no logras ubicarte en ningún lugar, no cabes en ningún lugar, because you don't fit in anything. porque traes un espíritu de rechazo que chocas con todo el mundo. There's a spirit of rejection in your life and you just crack. Tú vienes through. con un problema tan grande y a la gente tú le caes mal. You know, you got this big problem and people just don't want, they reject you. Solamente el Señor puede llenar ese vacío. Only God can heal. Solamente that wound. llorando, decirle yo vengo a ti para que tú seas mi Padre. Only praying and saying, God, I want you to be Te my entrego father. los derechos de mi vida. I give you the rights of my life. Te pido, Señor, que me adoptes como tu hijo Adopt me as your child, Lord. y que el cariño y el amor y la protección que mis padres me hubieran tenido que dar no me lo dieron. And, and that love and kindness my parents were to give me, they didn't give me. Ahora vengo a ti Now I come to you para que tú me lo des. for you to give it to me. Por favor, Please, oh Lord, hazme tu hijo make me your child y lléname. and fill me. Hay un vocablo en la palabra de Dios In the word of God, que dice Dios que Él es el Shaddai,
There's he is El Shaddai, Quiere decir el que amamanta, he that gives you nourishment. el que te da comida, el que te nutre. He gives you nutrients. Y eso he es el nourishes. vocablo de Dios cuando el Shaddai viene a ser el que me nutre. Because God becomes Ya no truly the one importa who feeds qué us. hicieron mis padres. At that point, it doesn't matter what our parents did. Recuerdo esa palabra que Dios me dijo un día y que está en la Biblia. I remember one time that God gave me that word confirmed in the Bible. Aunque padre y madre te dejaren, Even if father or mother abandon you, yo te recogeré. I will pick you Hijo, up. de hoy en adelante no My sufrirás, son, from now forward, you will not suffer porque yo anymore, soy tu padre. because I am your father. Lo que no hicieron tus padres, What your parents didn't do, yo estoy aquí para proveerte. I'm here to provide it for you. Y es un tema que no se escucha mucho predicar, It's something you don't hear very often. porque hay gente que está hasta los predicadores enojados con sus padres There's preachers that are mad at their own dad. y no quieren saber nada de esos temas. They want nothing to do with their. Y uno no puede tener una relación con Dios hasta no sanar esa parte. And you can't have a relationship with God until you heal that aspect of your life. La paternidad de Dios es una de las verdaderas y más profundas y hermosas de la Biblia. You see, the fatherhood of God is one of the truths that's the most profound and precious in the Bible. Dios no solo es el creador y el soberano de todo lo que existe, Because God isn't just a creator and over everything that exists. sino también el Padre amoroso, He's a loving father fiel de todos los que creen en su Hijo Jesucristo. and faithful to all who believe in his son, Jesus En este Christ. tiempo veremos 4 aspectos de la paternidad de Dios: su origen, su naturaleza, su propósito y su manifestación. And here, as we continue, you're going to see different aspects of the fatherhood of God, his origin, his nature, his purpose, and manifestation. Su origen, His origin, su naturaleza, his nature, su propósito his purpose, y su and manifestación. manifestation of it. Yo seré su padre I will be his father. y ustedes serán mis hijos, You will be my children. dice el Señor Todopoderoso. The Lord Almighty says. En el momento en que tú reconozcas In the moment when you a recognize Dios como tu padre God as your father, y le entregues los derechos legales de ti, you give him your legal paternal rights. en ese momento sucede algo milagroso. Something happens miraculously in that moment. Dios te da estabilidad en tus emociones. God, suddenly you're emotionally stable. Dios me tuvo que sanar de esa herida. God had to heal me from that. Dios me tuvo que tomar en una visión y sacarme del cuerpo. He had to take me in a vision. I felt like I left my body in that vision. Fue algo impresionante que en ocasiones cuando lo cuento, It was something so tremendous that on occasions when I share that, vuelvo a recordar todo el episodio de lo que pasó en ese cuadro. I remember in detail everything that happened. Yo fui rechazado por mi padre. I was rejected by my father. Mi madre era demasiado cruel. My mother was very cruel. Fue crecida en un ambiente de golpes y maltrato. I was beat a lot, Y ella hizo eso con nosotros. and that's how she treated us. Lo bueno que yo tenía es que mis piecitos me ayudaban mucho. The only thing I had was I had good running legs. Cuando yo miraba que levantaba el leño para I saw dar, her grab that stick. yo no me iba a esperar ahí. I wasn't waiting for a beating. I Yo ran corría como conejo por todos lados. like a bunny rabbit. Doom, 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 everywhere. I was out. Y me quedaba unas 2, 3 horas. And I would be out there for 2 or 3 hours. Y le traía una naranja, una fruta o algo y regresaba a casa más tarde. And I would pick up an orange or some sort of fruit, and then I would Una bring it. piña, algo. Maybe a pineapple, whatever I could find. Y le traía. And then I would bring that to my mother. Y ya como que se le había olvidado que me tenía que pegar. And then 2 or 3 hours had passed, so she no longer felt like she needed to beat me anymore. She forgot about it, apparently. Pero no fue fácil. But guys, it wasn't easy. Cuando un profeta de Dios When, for example, a prophet of God me dice, hermano Pedro, tells me, Brother Pedro, te miró como 7 años, I see you as a 7 years old, 7 años y medio, 7 and a half. medio chiquitito. I was a little baby, kid. Miro cuando tus padres te dejan en una casa rica I see that your parents take you to this house of a lot of y wealth. te miro que lloras desesperado y angustiado. And I see you crying in anguish and tears. Uf, cuando el profeta me dijo eso, From the prophet, he was telling me that. yo no le quería ver la cara más. Couldn't even look him in the face anymore. Yo iba manejando por el centro de Houston, I was driving through downtown llevándolo de Katy hasta Magnolia, From a la Katy iglesia que to era Magnolia. hermana Verónica. the church, the Veronica. Y fue cuando se me dio esa palabra That's when, on that way, God gave me that word. y me dolió.
And it hurt. Sentí como una espada que entró a mi corazón. I felt like a sword directly penetrating my heart. ¿Qué hice? What did I do? Me vine esa noche como a las 2 de la mañana llegué a casa. 2 a.m. is when I finally got home in West Columbia. Recuerdo que Mildred se levantó y se fue al trabajo. Where Mildred got up, she went to work. Y yo me puse a orar. And I was praying. Le dije, Señor, I said, Lord, mi padre ya no vive. my father no longer lives, Pero me hizo mucho daño but he hurt me more. porque él me rechazó de niño. He rejected me as a kid. Yo no era el preferido. I was not his favorite. Mi abuela no me quería. My grandmother Mis didn't tíos like no me. me querían. My uncles didn't like me. Parecía que tenía un letrero en la espalda que decía, ódiame, y todos me odiaban. I felt like I had a sign on the back that said hate me or kick me, everywhere I Y went. crecí con un rechazo total. And I grew up with that rejection. Recuerdo que yo era chiquitito y me peleaba con mi tía. Remember, I was little and I was fighting with my aunt. Yo peleaba con el que tuviera que pelear. I Porque fought para with lograr algo, Anybody I needed to fight with because I had para to survive. lograr algo había que pelear. Because in order to get anything or succeed, I had to fight. Y recuerdo que esa mañana I remember that morning, hablaba yo con el Señor I was speaking with the Lord, y le dije, Señor, mi padre ya no vive, and I said, Lord God, my father no longer lives, pero te pido que tu Santo Espíritu but I ask your Holy Spirit tome el lugar de mi padre. to take his place. Y comencé a darle detalle por detalle And I began to give him detail after lo que detail, sentía en contra de él. the things that I felt against him. Y de repente siento que salí de mi cuerpo. Suddenly, I feel like I left my body. Mi cuerpo quedó en la cama. My body was there in the bed. Yo salí, I got out. entré a un lugar hermosísimo. I entered into this beautiful place. Había una entrada muy grande como en la casa de un rey, una cosa impresionante. It was like I was in the house of this king. Había una fuentecita de agua, There's a little fountain of una water estatua, algo ahí, with like a little pero statue. una fuente. It was a fountain. Y miré un ser muy alto, muy alto, muy alto, I saw this being. He was very big, very que tall. llegó muy suave, Came very softly. me metió las manos en el agua, He put my hands in the water, me lavó los pies cleaned my feet. y luego me metió todo Then he put all of me in the water. y luego me tomó de la mano He took me by the hand. y yo era chaparrito, todavía soy chaparrito, pero I was little. I mean, I was Yeah. short, and I'm short now, but I was shorter then. era más chaparrito, digamos. I was more short back then, right? Y entonces él me lleva He de takes la mano. my hand. Yo creo que en ese tiempo no me llamaban Pedro, sino Apenitas. I don't think they call me Pedro. They barely called me. Entonces yo voy caminando con el ángel. So I'm walking there. No le podía ver su Angel, rostro, this era muy figure. alto, Couldn't see his face. Too tall, too big. pero una paz, I felt peace, un gozo tremendo. a joy. It's inexplicable. Me llevó a un lugar donde se abrió una puerta ovalada He took me to this oval-looking door. y entro. I entered, Y era un carrusel and there was like a little de juegos hermosos. Y It was like beautiful, like fun little games, había un rides. tan especial It was so special. que llegó y me tomó He took me, y me llevó a jugar por todo eso, and he took me to play with all the rides, lo que mi padre nunca hizo. but my dad never did. Pero yo estaba tan emocionado, I was so excited, tan contento, tan feliz so happy. de lo que Dios estaba haciendo conmigo. What God was doing. Y yo me subía a un carrito, me subía a I get a little otro, car, get on y él a me car, llevaba para acá y me llevaba took para me acá. here, he took me there. Recuerdo que entró, todavía vivía el papá de Rosemary, I remember at the time, Rosemary's dad, he was still entró a mi living. casa porque no le pongo llave, He came to the house because at that time I didn't lock it much. ahora sí, ¿verdad? Now I do, right? Pero entró a mi casa porque sabe, está pensando que... Because I just want to be clear, we're online. I want to be direct with that. We do lock the door now. Entonces, entró a mi casa Entered my home. y oyó que yo estaba hablando en lenguas He saw I was speaking in y tongues. que estaba, pero a todo vuelo, He una said- voz altísima. I was yelling, or I had a loud voice. Y entonces dice, no, And he said, "Nope, el pastor no puede estar en otra onda. Dice, pastor's on another level. here. no lo puedo interrumpir, I'm not going to disturb that." así que se fue. So he left, right? Después me contó lo que había pasado. He told me this later after he came back. Pero resulta que después de que estaba en ese éxtasis, So after I was in this, this moment, this ecstasy, vi que el Señor ya terminó de jugar, ya terminé de jugar. I finished. Lo miré que me tomó, So I took me by the él se hand, sentó sat down, y me sentó en su regazo. he sat me on his lap. Y me puso algo
Put aquí something here, como un babero something y there. luego me comenzó a dar de comer en la boca And then he began to then began to feed me, y me daba de comer. and he began to feed me. Yo era feliz. I was so Oh, happy. y me dice, He says, ya terminado de darme comer, finished me feeding quitó me. el babero ese He took the bib off y me abraza and he hugged me. y me dice, hijo, He told me, son, aunque padre y madre te hayan dejado, even if father and mother abandoned you, yo te recogí. I have picked you up. Tú eres mi hijo. You are my son. Me abrazó. Me abrazó. No hay palabras para describir ese momento, I can't describe that moment porque ahí fue donde Dios sanó mi alma. because that's when God healed my soul. Cuando yo perdoné a mi padre, I forgave my father. cuando recibí la aceptación de él como hijo, I received God's acceptance as a son. comencé a llorar I began to cry, de gozo, joy, de una paz a increíble. peace I'd never felt before. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. And that's what God does. No importa cuánto daño nuestros padres nos hayan hecho, Doesn't matter how much your parents have hurt us, Él sana todas las heridas, He heals. Él sana toda dolencia, He heals all of our pain. Él sana a los quebrantados de corazón, He heals the brokenhearted. sana sus heridas. He heals your wounds. Es por eso que desde ese momento para acá, From that moment on, nosotros tenemos otro nivel de relación con Dios. we have a different relationship with God. ¿Por qué? Why? Porque ya no, para mí no es Dios solamente, Because to me, it's not just sino God. para mí es mi Padre Celestial. It's my heavenly Yo Father. no voy a Él como Dios, yo voy a Él como mi I'm Padre. not talking to Him like, hey, God, it's Dad. I want Father. to see my dad. I want to see my dad. Quiero I hablar con mi Padre, want to talk to my dad. porque ya no es el Dios de la religión. Because He's not a God of religion. Para mí es mi Padre de relación, Because for Him, Father, it's a porque relationship. todos los vacíos se los sanó. Because all of those wounds in me were Voy healed. a terminar con esto más rápido, And I'll conclude with this. que hay cosas que se tienen que terminar. Y es esto. Cuando el Señor habla en la Biblia la palabra Abba, You see, when the word Abba is used in the Bible, son principalmente en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. we see that used in Romans 8:15 and Galatians 4:6. Estos versículos explican que a través del Espíritu Santo, This means that through the Holy Spirit, los creyentes pueden clamar Abba, believers can say Abba, que quiere decir Padre, which means Father, lo que significa que ya no son esclavos, sino hijos y adoptados y herederos de Dios. which means that they're no longer slaves, but adopted sons and co-inheritors of God. Un tercer versículo importante en Marcos, donde Jesús mismo se refiere a Dios como Abba. Another one is Mark 14:36, where Jesus himself refers to God as Abba. En Father. 3 versículos de la Biblia, In those 3 verses in the Bible, ya hay una relación mucho más intensa there's a more intense y relationship. a uno no le dice Padre, But you don't say Father, se le dice Papacito. you say Papacito. Pero por eso es que Él tiene que sanar tu herida, That's why he has to heal your wound, porque como tu padre te lastimó as your father y como hurt te you, hirió y te creaste un odio hacia Él and there was a hate that y you had creaste un towards him, resentimiento por haberte dejado y a abandonado. resentment for having him abandoned Y you. muchas cosas hubieran sido diferentes si Él te hubiera protegido. And so many things would have been so different if he had just protected you. Pero por causa de eso, But because of that, el concepto que tú tienes de Dios es bien pobre. the concept you have of God is very Pero cuando poor. conoces esta revelación, When you know this revelation, ya no hay más que hacer. nothing else you can do. Y voy a pedir que los que están ya quebrantados por esta palabra pasen. And I'm going to go ahead and ask the ones that are feeling, Pues, that need to come Constanza, forward. trae a tu hermanito. Constance, bring your sister. Hay varias personas que están siendo recibiendo esta palabra. Y es importante que nosotros entendamos, no, todavía no. Not yet, okay. Es importante que nosotros entendamos Ya lo hice. que solamente